हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मथुरा मंगल संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करी। प्रथम प्रश्नटी होची, प्रभु चक्रपाणी कहा घरे जन्म हेबे बोली देवता मानंकु कहिथिले? नंद घरे, वसुदेव घरे, कंस घरे, उग्रसेन घरे। तार सठिक उत्तर हेबो नंद घरे। परवर्ती प्रश्नटी होची, पृथ्वी हितरे भगवान केउ शयन तेजिथिले? नागशयन, वैकुंठ शयन, पद्म शयन, लक्ष्मीक अंक शयन। तार सठिक उत्तर हेबो नागशयन। परवर्ती प्रश्नटी होची, कड़ी कड़ुष रोग को कौन औषधि बोली कुहा जाइछि? कृष्ण चरित, कंस चरित, वसुदेव चरित, उद्धव चरित। तार सठिक उत्तर हेबो कृष्ण चरित। परवर्ती प्रश्नटी हेउछि, कृष्ण चरित भागवत शुणी किए उत्सत होइथिले? कंस राजा, परीक्षित राजा, युधिष्ठिर राजा, धृतराष्ट्र राजा। तार सठिक उत्तर हेबो परीक्षित राजा। परवर्ती प्रश्न हेउछि, गोरु ब्राह्मण को किए कषण देइथिला? कृष्ण, बलराम, कंस, वसुदेव। तार सठिक उत्तर हेबो कंस। परवर्ती प्रश्न हेउछि, पितामह किए? ब्रह्मा, उग्रसेन, नंद, कंस। तार सठिक उत्तर हेबो ब्रह्मा। ब्रह्मा हेउछंती पितामह। परवर्ती प्रश्न हेउछि, केउ सागर रे भगवान अनंत शयन करिथिले? क्षीर सागर रे, महु सागर रे, घृत सागर रे, अमृत सागर रे। तार सठिक उत्तर हेबो क्षीर सागर रे। परवर्ती प्रश्न, देववर किए? ब्रह्मा, विष्णु, उद्धव, नारद। देववर हेउछंती ब्रह्मा। परवर्ती प्रश्न, कुबेर कुमारंकु किए तारण करिथिले? वसुदेव, यशोदा, बलराम, श्रीकृष्ण। तार सठिक उत्तर हेबो श्रीकृष्ण। परवर्ती प्रश्न, नंद राजांकु किए हरण करि नेइथिले? जम, इंद्र, वरुण, गंधर्व। तार सठिक उत्तर हेबो वरुण। नंद राजांकु वरुण हरण करि नेइथिले। परवर्ती प्रश्न, इंद्र विवादरे श्रीकृष्ण केउ पर्वत को तोड़ी धरिथिले? गंधमार्दन, गोवर्धन, कैलास, हिमालय। तार सठिक उत्तर हेबो गोवर्धन। परवर्ती प्रश्न, गोरु ब्राह्मण रक्षणे किए जात हुअन्ति? कंस, भगवान श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, महेश्वर। तार सठिक उत्तर हेबो भगवान श्रीकृष्ण। परवर्ती प्रश्न, श्रुति स्मृति को किए गोचर नुहंती? मनीष, पृथ्वी, भगवान, पर्वत। तार सठिक उत्तर हेबो भगवान। परवर्ती प्रश्न, कृष्ण को भजिले तरिबा कथा कवि केउठारु शुणिले? सुज्ञजनक मुखरु, पालाकारंक ठारु, पौराणिक मानंक ठारु, गाँ गहळरू। तार सठिक उत्तर हेबो
ସୁଜ୍ଞଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଦଶମ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦଶମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳୀୟ ନାଗକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଦଳନ କରିଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ, ମାନସରୋବରରେ, ଯମୁନା ଜଳରେ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲା? ଅକ୍ରୂର, ଉଦ୍ଧବ, ଉଗ୍ରସେନ, ନାରଦ। କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂତନା କେଉଁଠାରେ ବିଷ ଭରିଥିଲା? ସ୍ତନରେ, ଓଠରେ, ଜିହ୍ୱାରେ, ହସ୍ତରେ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ତନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟାଧିକୁ ହେଳା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରାଣ ମାରଇ, ମୋକ୍ଷ ଦିଏ, ମୁକ୍ତି ଦିଏ, ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପରାଣେ ମାରଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭସ୍ମକୁଣରେ କ'ଣ ଥାଇ ମନ୍ଦ ପବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ? ପାଉଁଶ, ଅଗ୍ନିକଣା, ଅଙ୍ଗାର, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଗ୍ନିକଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ ରାଜା କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ି ମୋହ ହୋଇଲା? ସଂସାର ଚକ୍ରରେ, କାଳଚକ୍ରରେ, ବିଷୟ ଚକ୍ରରେ, ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କାଳଚକ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ ରାଜାକୁ କ'ଣ ସବୁ ବିଷ ସମାନ ଲାଗୁଥିଲା? ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜଭୋଗ, ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଶୟନ ଭୋଜନ, ଧନୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଶୟନ ଭୋଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ ଡଗର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉଦ୍ଧବ, ଅକ୍ରୂର, ନାରଦ, ବସୁଦେବ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅକ୍ରୂର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳଦ ତନୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଉଦ୍ଧବକୁ, ଅକ୍ରୂରକୁ, କଂସକୁ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶତପତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମନ୍ଦାର, ପଦ୍ମ, ନାରିକେଳ, ଛଣ। ଶତପତ୍ର କହିଲେ ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିଧାପନ କ'ଣ ଥିଲା? ନୀଳବସନ, ପୀତବସନ, କୃଷ୍ଣବସନ, ଲାଲବସନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପୀତବସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାସାର ସୁଷମା କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ତିଳକୁସୁମ, ଚମ୍ପାଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଅଶୋକ ଫୁଲ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ତିଳକୁସୁମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧର ରଙ୍ଗର ତୁଳନା କିଏ? ପଦ୍ମଫୁଲ, ପାରିଜାତ, କଇଁଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପାରିଜାତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପମା କିଏ? ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ, କାଇଁଚ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ମଲ୍ଲିଫୁଲ। ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘନେ ଅଙ୍ଗିର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମେଘରେ ବିଜୁଳି, ମେଘ ଭିତରେ ତାର, ମେଘ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମେଘ ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର।
तार सठिक उत्तर हेबो मेघरे बिजुली। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।